Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera guys. Welcome back to this lesson. Okay, so ini actually adalah the second part of 9.1 concept of enthalpy. Okay, so in this lesson kita teruskan lah Right, so I'm going to start this lesson with enthalpy of reaction guys. So apa itu enthalpy of reaction? Okay, enthalpy of reaction dia adalah suatu kita katakan nilai enthalpy yang berkait dengan apa? Yang berkait dengan chemical reaction. So nanti in this lesson you akan jumpa kita akan ada banyak jenis chemical reaction. Kita ada combustion reaction, kita ada neutralization, kita ada atomization, kita juga ada dissolution dan adalah beberapa lagi chemical reaction. And each of these chemical reactions ni guys, dia ada dia punya own enthalpy dia. Nanti kita akan tengoklah beberapa jenis enthalpy of reaction. Jadi untuk peringkat awal ini saya just nak bagi secara gambaran awal dulu apa yang dimaksudkan dengan enthalpy of reaction. Okey. So nanti guys bila kita bincang tentang enthalpy of reaction, kadang-kadang you akan jumpa satu istilah yang disebut sebagai standard enthalpy. Dan kalau you perasan standard enthalpy ni kan, dekat dia punya simbol ini dia akan ada delta H and then dia ada superscript not dekat atas. So bila jumpa macam ini, so itu maksudnya dia merujuk kepada standard enthalpy ataupun enthalpy piawai. So apa yang dimaksudkan dengan standard enthalpy? Okey, standard enthalpy adalah sama juga adalah enthalpy. Tetapi apa yang membezakan dengan enthalpy? Okey, this standard enthalpy adalah enthalpy which is measured pada standard condition. You guys ingat lagi tak apa itu standard condition? You all pernah belajar ni masa you all belajar chapter gas ni pada semester yang lepas. So apa itu standard condition? Kita recall balik So what we call as standard conditions ni adalah yang pertama, temperature mestilah pada room temperature ataupun 25 degrees Celsius ataupun kalau dalam Kelvin dia adalah 298 Kelvin. Itu in terms of the temperature ataupun kita sebut sebagai standard temperature. Okay, second, let's say kalau kita menggunakan gas so dia punya pressure mestilah pada 1 atm. 1 atm. Okay, and let's say kalau kita menggunakan aqueous solution kan, aqueous solution, so dia punya molarity mestilah 1 molar. So these three conditions guys, so inilah apa yang kita sebut sebagai standard condition. Jadi bila kita katakan standard enthalpy tu, maksudnya enthalpy itu diukur pada this standard condition. So okay everyone Alright, so seterusnya. Okay, so kalau kita recall balik dalam this chapter 9.1 ni, you all banyak ditunjukkan equation dan kalau you perasan at the end of the chemical equation, dia akan letakkan nilai delta H. Okay guys, kalau you guys nak tahu, itulah apa yang kita sebut sebagai thermochemical equation. Okay, so before this, sebelum you all belajar this chapter 9 ni, when you write a chemical equation, you just tunjukkan balance chemical equation sahaja kan? Itu sahaja. Tetapi when it comes to thermochemical equation guys, so apa yang membezakan thermochemical equation dengan chemical equation adalah at the end of the balance chemical equation ataupun kita katakan pada hujung persamaan kimia tu yang you dah balance kat tu, kita akan letakkan nilai delta H ataupun enthalpy change. Jadi bila you tuliskan suatu chemical equation together dengan dia punya delta H, okay, so this equation itu yang kita sebut sebagai thermochemical equation. Okay, sebagai contoh tengok satu contoh nanti. Okay, cuma apa yang saya nak highlightkan kat sini, ingat guys when it comes to thermochemical equation, dia mesti ada these two things included. Apa? Yang pertama, you all mesti nyatakan ataupun mesti tuliskan dia punya physical state of the products dan juga the reactants. Okay, apa maksud physical state? Contohnya, katakanlah kalau reactant itu apa dia punya fasa dia. Adakah dia solid, liquid ataupun gases, sama juga dengan products lah. Okay, aqueous, maksudnya dalam chemical equation tu mesti kena include this physical state. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, apa ciri-ciri suatu thermochemical equation?
Yes, yang kita dah bincang tadi lah. Maksudnya at the end of the equation, kita kena letakkan this delta H. Jadi ingat so untuk suatu thermochemical equation, dia mesti ada the two of these guys. Kedua-dua ni mesti ada. Barulah kita sebut equation itu sebagai suatu thermochemical equation, persamaan termokimia. Okey. Sebagai contoh, guys tengok kat sini. Okay, nampak So sebelum ni, kalau kita tak letakkan delta H ni dekat hujung, dia adalah apa? Dia bukan thermochemical equation dia hanyalah suatu balanced chemical equation. Itu saja. Tapi kalau kita letak delta H pada sebelah kiri ni, pada sebelah kanan equation ni, ataupun kita kata pada penghujung lah pada penghujung of this chemical equation, automatically this equation dia akan jadi thermochemical equation. Okey, dan ingat tadi ciri-ciri thermochemical equation tu macam mana? Yang pertama, equation you all tu mestilah completely balanced dan mesti ada dia punya physical state untuk reactants dan juga untuk products. For example, dalam kes ni, kita ada methane. Kita tahu methane adalah gas. And then oxygen, kita tahu adalah gas. So, kena letakkan dia punya fasa dia ataupun dia punya physical state dia. Dan juga pada products, kita ada carbon dioxide gas. Jadi G kat sini lah stands for gas. Dan kita ada this reaction kan dia menghasilkan carbon dioxide and water. And kita tahu water itu adalah in the form of liquid. Kan? Nampak tak? So maksudnya physical state tu mesti ada. Dan yang kedua apa syarat untuk menjadikan ini adalah thermochemical equation? Guys, inilah dia. Jangan lupa letakkan delta H. Jadi in this case delta H adalah negative 890 kilojoules. Jadi apa maksud dia ni guys? Maksud dia adalah this reaction yang pertama dia adalah suatu exothermic reaction. Maksudnya bila exothermic, apa makna dia pula? Maknanya adalah this reaction dia akan release heat. So maksudnya kat sini kalau kita tengok maksudnya when methane reacted with this oxygen gas to produce carbon dioxide and water, so this reaction dia akan release tenaga ataupun dia akan release heat sebanyak 890 kilojoule. Okay, so itu yang dinyatakan oleh this thermochemical equation guys. Okay, so kita tengok seterusnya. Okay, masih lagi berkaitan dengan thermochemical equation guys. Jadi ingat so thermochemical equation ni dia macam ni tau. Katakanlah kita reverse the equation. Okay, so kita reverse the equation. So apa berlaku guys? The value of delta H juga kita mesti reverse. Tetapi dia punya reverse tu in terms of dia punya sign dia. Contohnya macam tadi kan. Tadi negative 890 kilojoules kan. Tapi kalau kita reverse the equation, so apa jadi? Kita kena tukar sign of delta H tu daripada negative jadi positif. Okay, contoh ni lah yang saya mention tadi Okay, ini equation yang asal kita katakan thermochemical equation yang asal. Okay, let's see apa kita buat guys. Kita reverse this equation. Katalah ini tadi equation 1. Kan, ini pula adalah equation 2. Jadi apa yang you nampak dekat sini, equation 2 ni actually adalah reverse of equation 1. Jadi nampak tak? Kita dah reverse kan. Kita dah terbalikkan equation itu. Kali ini carbon dioxide and water adalah reactants. Methane dan juga oxygen adalah products. Jadi guys, you tengok bila kita reverse this thermochemical equation, so apa jadi? You tengok pada equation 2 ni, what happen to dia punya delta H? Nampak asalnya equation 1, delta H is negative. Ataupun dia punya sign tu lah minus kan. Tetapi bila kita reverse, equation, so apa jadi? Kita kena tukarkan daripada minus jadi plus ataupun jadi positif. Okay, maybe some of you akan tertanya-tanya kan, kenapa sir, why kita kena tukar kan? Kenapa kita tukar bila kita reverse? Sebab guys, dia macam ni. Delta H ni ataupun enthalpy change ni, dia bergantung kepada kuantiti. Okay, saya bagi awak satu contoh lah Katakanlah kita ada apa contohnya you bakar suatu benda yang kecil. Okay, apa contohnya? Katakanlah you bakar suatu cube small cube kecil saja kan. So bila cube itu terbakar, so haba yang dihasilkan tu
kecil ataupun besar heat yang akan dibebaskan. Of course, haba yang dibebaskan adalah sangat kecil because the cube is small, sangat kecil. Tapi kalau kita bakar a bigger cube, suatu cube yang lebih besar. Jadi bila lebih besar, apa jadi? Bila terbakar, okay, of course haba yang dibebaskan lagi banyak. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan nilai delta H ni guys, dia bergantung kepada quantity. Dia bergantung kepada stoichiometry of the equation. Ini contoh lain. Ini kalau kita reverse. Contoh yang lain, katakanlah equation ini guys, equation 1 ini, katakanlah kita darab 2. Kita multiply by 2. Jadi bila kita multiply by 2, so apa akan jadi? Sini akan jadi 2. So here akan jadi 4. So sini akan jadi 2. So sini akan jadi 4 kan? Okay. And then apa akan berlaku guys? Bila kita darab 2, sama juga. Nilai delta H ni pun you kena multiply by 2. Kita kena darab 2 juga. Sebab apa? Sebab nilai delta H ni dia akan depends on apa yang kita buat pada equation tu. Kalau you reverse, dia akan tukar sign. Kalau you darab, dia juga akan darab. Kalau you bahagi contohnya, okay, nilai delta H juga kita kena bahagi. Okay, jadi ingat itulah apa yang kita katakan sebagai thermochemical equation. Maksudnya whatever the changes yang berlaku pada equation, okay, nilai delta H juga akan changes, akan berubah. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan lain after this. Okay, ingat saya mention tadi ni. Nampak So when both sides of the equation is multiplied by a factor n. N ni could be any numbers lah. Mungkin you darab 2 ke, you darab 3 ke kan. Jadi apa yang berlaku, the value of delta H for this new equation of course akan berubah kan by the same factor n. Okay, sebab apa? Sebab kita dah bincang tadi. Okay, sebab nilai delta H dia akan greatly depends on equation itu. Okay, sebagai contoh tengok contoh yang sama juga. Ni saya dah tunjukkan tadi kan, contoh untuk combustion of methane tadi. Okay, so kali ni katakanlah kita darab 2. Nampak ni equation 1 tadi. Okay, so this is equation number 1 and this is equation number 2. Jadi kalau you guys tengok dekat sini, apa yang berlaku pada equation 2 adalah equation 1 kita darab 2 kan. Kita multiply by 2. Bila kita multiply by 2, automatically nilai delta H ni juga kita kena darab 2. Jadi bila kita darab 2, see apa jadi? Nilai dia dah kali ni dah jadi negative 1780 kilojoules. Okay, kenapa bertambah? Sebab logiknya guys, kan kita dah bincang tadi kan, ini adalah 1 mol methane yang terbakar. Nampak tak? Kalau 1 mol methane combusted, dia akan release heat sebanyak 890 kilojoule. Itu kalau 1 mol. Equation yang kedua guys, nampak? Ini berapa mol? Ini 2 mol methane yang terbakar. Jadi kalau 2 mol methane yang terbakar, of course, haba yang dibebaskan akan lagi banyak, betul tak? Macam saya guna contoh cube tadi lah. Kalau you bakar benda yang kecil, dia punya pembakaran tu sangat kecil lah. Ataupun haba yang dibebaskan tu rendah. Tapi kalau you bakar satu benda yang besar, bila benda tu terbakar, of course dia punya heat ni yang akan dibebaskan lagi besar, betul tak? Macam ni lah, macam you nyalakan mancis kan, dengan you nyalakan satu bongkah kayu, for example. Kan beza tu. Kan maksudnya the bigger dia punya size dia, ataupun kita katakan the larger the quantity yang terbakar, of course the more ataupun kita katakan lagi banyak heat yang akan dibebaskan. Okay, so ingat nilai delta H ni dia akan bergantung kepada apa yang kita buat pada equation tu. Ini saya tunjukkan contoh kita multiply. Kadang-kadang ada case di mana kita equation itu kita divide dia, kita bahagi. Contohnya, okay, katalah this equation and the same equation here. So apa kita buat guys? Okay, katalah kita ada equation 3 saya buat kat atas ni. Okay, kita ada equation yang ketiga. Okay, kali ni kita bahagi 2. Contohnya kita ada half mole of methane. Okay, so oksigen ni kalau kita bahagi 2, kita akan dapat 1 mole kan. 1 mole of oxygen. So half mole of carbon dioxide and 1 mole of water. Okay guys, kali ni what do you guys think? Apakah nilai delta H? Jadi kali ni nilai delta H, kalau kita tengok equation 3 ni adalah half of equation 1 kan.
Jadi maksud dia punya delta H juga kita kena divide by 2. Okey, jadi itulah saya ceritakan contoh tadi lah maksudnya this thermochemical equation ni saya ulang balik. Whatever yang kita perubahan yang you buat pada equation, nilai delta H akan follows. Okey, kalau you bahagi, delta H akan bahagi, you darab, delta H pun you kena darab. Bila you reverse, delta H akan tukar dia punya sign dia. Sama ada daripada negatif ke positif ataupun positif ke negatif. Okay guys, so itulah sedikit tentang thermochemical equation. Okay, now let's look at this equation here. This question here guys. Kita satu soalan exercise. Okay, so let's do this together. This exercise still using the same thermochemical equation tadi lah. Nampak dia masih lagi menggunakan thermochemical equation yang sama. Jadi kita ulang balik sekali lagi. So daripada this equation, apa you nampak? When 1 mole of methane is combusted, so dia akan release heat sebanyak 890 kilojoule. Tapi soalannya sekarang guys, calculate the heat released when 10 grams of methane is combusted. Sekarang kita tahu kan daripada this thermochemical equation, kalau kita bakar 1 mol methane, dia akan release 890 kilojoule of heat. Cuma sekarang ni soalan tanya apa jadi pada haba yang dibebaskan kalau kita bakar ataupun kalau kita just gunakan 10 grams of methane sahaja. Jadi persoalannya sekarang 10 grams of methane ni guys, berapa mole actually? How many mole actually? Jadi apa you all kena buat? Firstly, kita kena kira dulu ni, berapakah mole of methane combusted in this reaction. Jadi that is the first thing yang you all kena buat lah. Jadi first thing that we need to do, kita akan kira dulu guys. So berapakah mole of methane combusted? Jadi macam mana nak kira? Ingat lagi tak? Nak kira mole bila kita ada mass? Yes, mass divide by molar mass of methane. Jadi mass of methane divide by molar mass of methane, which is 16 grams per mole. Jadi 10 divide by 16, you all akan dapat 0.625 mole. Okay guys, nampak? Inilah dia bilangan mole methane yang dibakar. Tak sampai 1 mole pun. Okay, jadi kalau tengok logiknya kat sini, kalau 1 mole methane dibakar, dia akan release 890 kilojoule. Tapi sekarang kita bakar berapa mol? Kita bakar tak sampai pun 1 mol kan? Jadi kalau tak sampai 1 mol, jadi kita akan expect haba yang dibebaskan mestilah lagi rendah daripada 890 kilojoule. Sebab apa? Mol yang dibakar tu sikit. Nampak tak? Jadi sekarang ni kita nak kira berapa sebenarnya yang dikatakan sikit tu kan? Itu kita nak calculate. Jadi sekarang ni from the equation kita tahu when 1 mole of methane is combusted, so dia akan release 890 kilojoules of heat. So therefore, kalau kita bakar 0.625 mole of methane saja, guys, jadi inilah dia, the quantity of heat released from the reaction. Nampak? Lebih rendah daripada 890. Sebab apa? Sebab ini kita bakar 0.625. Kan? Daripada equation ini untuk pembakaran 1 mole. Nampak tak? 1 mol of course lagi banyak daripada 0.625 mol kan. Jadi that's why in this case, haba yang dibebaskan adalah lower than 890 kilojoules. Jadi apa jawapannya guys? So therefore, heat release apabila 10 grams of methane is combusted adalah 556.25 kilojoules. Jadi inilah dia haba yang dibebaskan apabila kita bakar 10 gram methane. Okay guys, so you all clear tentang this soalan yang pertama ni. Alright, seterusnya. Okay, kita balik semula pada you punya soalan tutorial 9.1 and 9.2. Okay guys, sebenarnya kalau you guys perasan, question 1 tu dalam kita punya lesson sebelum ini, saya cuma bincang question 1A and question 1B. Kita actually dia ada satu lagi soalan tau, 1C. 1C. Okay, sekarang ni apa soalan dia? Okay, for the reaction, dia masih lagi menggunakan reaction yang sama. Cuma kali ni guys, okay, dia tanya apa tau? For this reaction here, ni reaction ni. Okay, here.
what is the enthalpy change under the same condition? Okay, kalau you guys perasan, this equation here, cuba you bandingkan dengan equation yang asal guys. Cuba you bandingkan dengan equation yang asal. Nampak, equation yang asal adalah ini. Ini yang given pada awal soalan tu masa kita buat soalan 1A and 1B, we are solving the problems based on this given equation kan. Ini yang diberi dalam 1A and 1B. Okay, kalau you guys tengok, ini adalah apa ni sebenarnya? So inilah dia yang disebut sebagai thermochemical equation. Kenapa thermochemical equation? Sebab dekat equation ini dia bukan setakat ada equation sahaja, bukan setakat balance equation sahaja, dia juga berikan delta H. So that's why ini adalah suatu thermochemical equation. Dan untuk memudahkan perbincangan kita ni guys, kita labelkan ini sebagai thermochemical equation 1. Okay, thermochemical equation 1. Okay, jadi inilah yang asal. And then apa yang ditanya seterusnya, untuk this reaction guys. Reaction untuk soalan C ni. Apa you nampak dekat sini? Okay, apa you nampak perbezaan antara the second equation dengan the previous equation? This equation guys. Apa you nampak? Equation yang kedua ni, okay, dia adalah apa? Katalah kita labelkan dia sebagai thermochemical equation 2 sebab ini yang kita nak kira ni guys. Ini kita nak kira dia punya delta H. Okay, jadi kalau you nampak, this thermochemical equation 2 ni adalah, okay, dia adalah, kalau you perasan dia adalah equation 1 yang kita dah reverse dan kita multiply by 2. Nampak tak? Ni equation 1. Ni equation 1 kan? Ni equation 1. Okay, so ini equation number 2. Jadi kalau you nampak equation 2 ni, firstly apa yang obviously you nampak, dia adalah reverse of equation 1. Kan? Dia reverse of equation 1. And bukan setakat reverse saja guys. Dia reverse dan dia darab 2. Nampak? Reverse dan multiply by 2. Jadi, bila reverse dan multiply by 2, jadi untuk kita nak kira delta H dia dekat sini, kita kena based on delta H dia yang asal lah. Jadi, apa yang berlaku adalah, delta H yang asal ni juga, kita kena reverse dia. Jadi, bila kita reverse, dia akan jadi apa? Dia akan jadi positif kan? Positif 241.8. And then, bukan setakat reverse kan? Dia reverse dan multiply by 2. Jadi, maksudnya, kita reverse jadi positif. Lepas tu you kena darab 2. And then kira ni dapat berapa? When you calculate this guys, you akan dapat untuk this thermochemical equation 2, dia punya nilai delta H dia, you akan dapat 483.6 kJ. See, it is no longer negative bukan lagi negatif. Sebab apa bukan negatif? Because kita dah reverse the original equation. So that's why dia punya sign itu juga akan berubah. Okey, dan lagi satu kalau you nampak, kenapa untuk second equation ini, why dia punya enthalpy itu adalah positif. Kalau you perasan, you tengok apa berlaku dekat equation 2 ni. See, kalau kita tengok kita ada satu reactant water tau. Water, and then apa berlaku pada this water? Water ini dia split into hydrogen gas dan oxygen gas. Jadi guys, kalau kita tengok balik konsep of chemical bonding yang you belajar dalam chapter 4 last semester, untuk nak putuskan ikatan mesti kena ada apa? Mesti kena absorb energy. Nampak tak? Mesti untuk absorb energy to break the bonds kan, untuk memutuskan the covalent bond. Jadi that's why dalam this case, sebab tu kalau tengok nilai delta H untuk equation 2 ni, it must be positive. Dia mesti positif lah. Sebab nak memutuskan ikatan itu, daripada water nak split jadi hydrogen and oxygen gas, it requires energy untuk nak break the bonds. Kan, nak putuskan ikatan. Tetapi kalau tengok equation yang asal, kenapa negatif? Negatif because kalau tengok dalam equation yang asal ni, ini pula adalah bond formation. Daripada hydrogen dengan oxygen gas, these two combine untuk membentuk water molecule. Kan dia macam tu kan, yang dalam chapter 4 chapter 4 yang lepas kan. Biasanya kalau bond breaking dia memerlukan energy, tetapi kalau bond making, pembentukan ikatan, dia akan release heat. Dia akan bebaskan haba. Tapi kalau nak putuskan ikatan, dia perlu absorb heat ataupun dia perlu absorb energy. Okay, jadi itu pun saya rasa you perlu tahu jugalah. Jangan setakat you just
tahu dia positif, negatif, tapi it's better you kena faham juga kenapa positif, kenapa negatif. Yang lagi satu, ini kan combustion kan kalau you perasan ini kan combustion of hydrogen sebenarnya ni. Okay alright, seterusnya guys, kita tengok pula jenis-jenis enthalpies. You guys dah bersedia ke? I hope you guys are ready sebab apa? Sebab nanti kita akan tengok you all akan belajar ada pelbagai jenis enthalpies guys. Kenapa ada pelbagai jenis enthalpies? Sebab kita ada pelbagai jenis reaction. Kan saya sebut awal-awal tadi kan, kita ada reaction yang berbentuk neutralization, kita ada atomization, kita ada formation, kita ada combustion, dan ada lagi lah beberapa lagi. So that's why you akan belajar ada pelbagai jenis enthalpies. Jadi untuk your syllabus guys, so what are the types of enthalpies that you are going to learn adalah yang pertama, enthalpy of formation. Second, enthalpy of combustion. Third adalah enthalpy of atomization. Fourth adalah enthalpy of neutralization. Seterusnya, enthalpy of hydration. Okay, and then enthalpy of solution ataupun also known as enthalpy of dissolution guys. Okay, jadi basically inilah dia, ada berapa sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Jadi ada 6 jenis enthalpies yang you guys akan belajar dalam this 9.1. So kita start dengan yang pertama dulu Kita start dengan enthalpy of formation ataupun enthalpy pembentukan. Formation of what? Itu kita akan tengok sekejap lagi. Okay, kita tengok yang pertama dulu enthalpy of formation. Okay, jadi sebelum kita pergi kita pergi in details ke semua 6 enthalpy tadi, sajalah saya nak bagi sedikit peringatan lah kepada you all. Dia macam ni tau guys. Kalau kita katakan suatu reaction tu dia berlaku pada this standard condition. Ingat lagi kan tadi saya dah mention tadi kan awal tadi, standard condition tu apa? Kalau dia adalah gas, dia punya pressure is 1 atm, and then dia berlaku pada standard temperature. Standard temperature is 298 Kelvin ataupun 25 degree Celsius. Ataupun kalau dia adalah solution, aqueous solution, dia punya concentration is 1 molar. Okay, so kalau reaction yang berlaku pada this standard enthalpy, pada this standard condition guys, dia punya enthalpy itu kita sebut sebagai standard enthalpy. Jadi pada kita punya simbol delta H tu, jadi you kena hati-hatilah kena masukkan ni. Okay, ada superscript not ni. Jadi biasanya you dalam soalan pun dia akan mention lah sama ada reaction itu berlaku pada standard ataupun non-standard condition. So kalau non-standard tak ada masalah lah. Jadi kalau non-standard dia cuma delta H saja. Tapi kalau standard condition you kena buat delta H not like this untuk menunjukkan bahawa reaction itu berlaku pada standard condition. Okay, alright. Kita start dengan yang pertama dulu. Okay, the first enthalpy yang you all perlu tahu adalah enthalpy of formation. Dia punya simbol F lah. Kita guna delta H. F so F here stands for formation, pembentukan. Okay, what is it apa itu enthalpy of formation? Okay, so enthalpy of formation guys is defined as heat change. Nampak dia menggunakan istilah heat change. Kenapa dia guna heat change? Kenapa dia tak guna heat released ataupun heat absorbed? Okay, because guys, enthalpy of formation ni dia boleh jadi endothermic, dia boleh jadi exothermic. Jadi ingat bila dalam sesuatu definition tu dia menggunakan istilah heat change, perubahan haba, maksudnya it could be either endothermic or exothermic, ataupun kita boleh katakan reaction itu boleh jadi release heat ataupun absorb heat. So that's why guys, nanti you akan tengok delta HF ni ataupun enthalpy of formation ni dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif dia punya values. Okay, jadi heat change apa? The heat change when 1 mole. Dia mesti 1 mole. 1 mole of what? 1 mole of a compound is formed from its elements. Okay, in their stable states under a stated temperature and pressure. Okay, kalau perasan kat sini, dia mention apa? Under a stated temperature and pressure. Sebab tu dia delta HF. Tapi kalau kita katakan standard enthalpy of formation, dia mesti under a
standard temperature and pressure. Kalau stated ni means pada suhu tertentu, pada pressure tertentu. Tapi kalau kita katakan standard enthalpy of formation, dia mesti pada under standard condition ataupun standard temperature and pressure. Itu beza enthalpy of formation dengan standard enthalpy of formation. Okey, tengok satu contoh Okey guys. Okay, katakanlah contoh you diberi satu nilai enthalpy of formation. Ini enthalpy of formation of apa? Ini adalah enthalpy of formation of water vapor. Dan dibagi tahu dekat sini, dia punya nilai dia adalah negative 242 kilojoules per mole, and this reaction occurs at 100 degrees Celsius and 1 atm. Jadi betul lah, sebab apa? Sebab water vapor ni dia hanya akan terhasil apabila water dah reach its boiling point kan. So, bila water dah pada 1 atm, kalau air tu dah sampai dia punya boiling point 100 darjah Celsius tu, so dia akan start to vaporize kan. Jadi maksudnya water vapor ni akan mula terhasil. Okay, at this condition. Tapi ini bukan standard condition tau. Ini adalah pada stated condition. Sebab kalau standard condition, temperature mesti 25 degree C. Walaupun pressure betul 1 atm, standard pressure, tapi dia punya temperature is not a standard temperature. Jadi ini hanyalah pada stated temperature and pressure. So that's why you tengok dekat sini, delta HF ni dia tak ada not dekat atas. Sebab dia bukan pada standard condition. Cuma sekarang ni guys, macam mana kita nak tuliskan dia punya equation tu kan. Okay, jadi bila kita write the thermochemical equation, guys, so kita kena balik semula pada dia punya definition. So kalau kita tengok untuk enthalpy of formation ni, cuba kita baca betul-betul. Cuba you guys baca betul-betul ni. Dia punya statement. Heat change when 1 mole of a compound is formed. Okay, jadi maksudnya dekat thermochemical equation, okay, sebab sekarang kita nak tunjukkan untuk formation of water vapor kan. Jadi water vapor itu mesti 1 mole. Jadi dekat equation mesti 1 mole. Ingat, mesti 1 mole. Sebab itulah dia compound yang terbentuk. Okay, and then apa lagi guys? Is formed from its elements in their stable states. Okay, sekarang saya nak terangkan pula apa maksud form from its element in their stable states. Okay guys, cuba you tengok. Water vapor. Okay, apakah elemen yang membentuk air? Apa elemen yang membentuk air? Kita ada hidrogen dengan oksigen. Yes, betul. Betul. Saya tak nafikanlah, betul lah itu. Maksudnya these are the two elements yang membentuk air ataupun yang membentuk water vapor ni. Tapi guys, you kena ingat, untuk menjadikan enthalpy ini adalah enthalpy of formation, elemen yang membentuk this water vapor mestilah dalam keadaan yang paling stable. Okay, saya nak tanya guys, hidrogen dalam semula jadi ni, dalam nature ni, okay, dia wujud sebagai H atom ke? Adakah hydrogen atom adalah keadaan hidrogen yang paling stable? No. Kan dalam keadaan yang asal, hidrogen dia tak wujud sebagai gaseous hydrogen atom. Instead, dia akan wujud sebagai gaseous hydrogen molecule. Jadi sekarang ni, hydrogen dalam keadaan yang paling stable, dia akan wujud sebagai hydrogen gas. Same goes to oxygen. Oksigen pun guys, dia tak wujud sebagai O atom. Okay, you takkan jumpa O atom ni. Even yang oksigen yang kita sedut hari-hari ni adalah dalam bentuk O2 kan, dalam bentuk oksigen gas. Sebab itulah keadaan oksigen yang paling stable. Jadi maksudnya oksigen pun dia tak wujud sebagai oksigen atom. Dia akan wujud sebagai oksigen gas ataupun oksigen molecule. O2 molecule kan, dalam bentuk gas. Jadi guys, ini yang dikatakan elemen of water, elemen yang membentuk air dalam keadaan dia yang paling stable. So, jadi apa kita buat? Dalam equation, you kena masukkan these two. Sebab tu kita ada hydrogen gas, H2, dan kita ada oxygen gas. So, untuk nak balancekan this equation, kita tahu dalam water vapor ni, oxygen it is only 1 mole kan dalam oxygen. So, dalam oxygen dalam formula of water tadi. So, that's why dekat sini, kita kena multiply dengan half untuk menjadikan dia satu dekat sini kan. Okay guys, jadi inilah dia equation apa yang kita sebut sebagai suatu thermochemical equation yang represent apa? Represent enthalpy of formation of water.
Apa yang nampak dekat sini? Okay, so kalau kita tengok daripada this equation guys, kita tahu when 1 mole of water vapor is formed, what happen? Dia akan release negative 242 kilojoules of heat. Dan kalau kita relate dengan equation tadi, dengan the definition for enthalpy of formation, so dia kata apa? Heat change when 1 mole of a compound. Jadi sekarang kita punya compound apa? Kita punya compound adalah water vapor. And this water vapor is formed from its elements. And what are the elements yang membentuk water vapor? Kita ada hydrogen gas and kita ada oxygen gas. Kenapa bukan H atom? Kenapa bukan O atom? Because hydrogen gas and oxygen gas itulah keadaan dia yang paling stable. Dia tak wujud sebagai atom, oxygen ataupun atom, hydrogen. Instead, both of these wujud sebagai gaseous molecules. Okay, so itu yang kita sebut sebagai enthalpy of formation guys. Okay, so apa beza dengan standard enthalpy? Yang ni pun saya dah cerita dah tadi kan. Jadi beza dengan standard enthalpy ni adalah ini saja. Lain semua sama, cuma kalau you tengok pada this statement, heat change when 1 mole of a compound is formed from its element ataupun from its elements at their most stable states, and ini saja beza dia guys. Ni pada 1 atm and 298 Kelvin. Nampak beza dengan enthalpy of formation. Ini standard enthalpy of formation. Okay, sebagai contoh, okay, katakanlah kali ni you diberi ni pula, standard enthalpy of formation of water adalah negative 286 kilojoules per mole at standard condition. Pada keadaan piawai. So kalau kita tuliskan thermochemical equation, kita akan buat benda yang samalah. Okey, jadi kita punya compound kita adalah water, okey, liquid water, dan kita tahu macam mana air ni terbentuk. Ni adalah apabila okey, kita ada hydrogen gas dan juga oxygen gas, okey, bertindak balas kan untuk menghasilkan this water, 1 mole of water. Okey, cuma kali ni since data and information yang diberi pada kita ni adalah standard enthalpy of formation. So that's why bila kita write the thermochemical equation dekat delta HF ni guys, you kena letak superscript superscript not. Okay, untuk menunjukkan bahawa ini adalah reaction ataupun formation of liquid water, okay, yang berlaku pada standard condition. Okay, pada keadaan piawai. Yang lain semua sama still kalau you guys tengok kat sini. Hydrogen dan oksigen ni, inilah dia, mesti dalam molekul lah, sebab hydrogen kan dia tak wujud sebagai hydrogen atom kan, dan oksigen pun sama, dia kan sebagai O2 dan bukannya O atom, because the most stable state ni untuk oksigen adalah O2 dan the most stable state untuk hydrogen adalah H2. Dan ingat dekat sini mesti 1 mole of compound, sebab itu definition dia. See, when 1 mole of a compound is formed, barulah the whole of this thermochemical equation ni adalah thermochemical equation that represents standard enthalpy of formation of liquid water. Okay, so see the difference antara standard enthalpy dengan non-standard enthalpy. Okay, alright. Okay guys, cuba kita buat pula ni soalan yang kedua ni, exercise 2. So let's look at the question here. Write the thermochemical equations based on the following abbreviations. Okay, so you guys diberi apa ni? First kita diberi. Okay, kita diberi standard enthalpy of formation of sulfur dioxide gas, and dia punya nilai adalah negative 296.1 kilojoules per ni bukan mole kilojoules per mole lah. No, this is kilojoules per mole. Kilojoules per mole. The missing an L here. Okay, and then yang kedua, you guys diberi standard enthalpy of formation of apa ni guys, C6H12O6 ni, glucose kan, sugar kan, glucose. So ini dia punya enthalpy dia, formation lah, pembentukan of this glucose kan, dan ini dia punya nilai dia guys. Jadi sekarang ni kita nak tuliskan thermochemical equation untuk represent both of this standard enthalpy of formation. Kita tengok yang pertama dulu.
Okay, so untuk standard enthalpy of formation of sulfur dioxide. Okay, jadi sekarang saya nak ajar pada you lah macam mana cara-cara untuk kita nak menulis thermochemical equation untuk enthalpy, standard enthalpy of formation. Okay guys, pertama sekali apa kita akan buat? Okay, kalau kita back to the definition, apakah enthalpy of formation tadi? Heat change when 1 mole of a compound is formed. Jadi compound kita apa? Compound kita adalah sulfur dioxide. Jadi sebelah produk ni kita tuliskan dulu 1 mole of sulfur dioxide. Mesti 1 mole. You tak boleh letak sini 2 ke 3, tak boleh. Mesti 1 mole. Okay, and then what else? 1 mole of sulfur dioxide is formed from its elements kan. So apakah elemen yang membentuk sulfur dioxide? Kita ada sulfur, kita ada oksigen. Maksud sulfur dan oksigen inilah elemen yang membentuk sulfur dioxide kan. Okay guys, tetapi you kena hati-hati kan. Elemen yang membentuk compound itu mestilah elemen dalam keadaan yang paling stable. Kan paling stable. Okay, sulfur. Sulfur apa dia punya keadaan yang paling stable? Nah, dia adalah bentuk solid kan. Sulfur. Like this. Okay, oksigen. So oksigen keadaan paling stable dalam keadaan oksigen atom ke? Tak kan? Baru kita bincang tadi kan. Dia oksigen, dia akan wujud dalam bentuk gaseous oksigen molecule. Jadi sekarang ni guys, kita ada sulfur dalam keadaan solid. Okay, oksigen dalam bentuk gas. Jadi these two are the elements yang membentuk sulfur dioxide. Kan? Dan both of these adalah keadaan ni, dia yang paling stable lah. Yang paling stable untuk sulfur, keadaan yang paling stable untuk oksigen gas. Jadi sekarang ni kita check pula, adakah this equation is balanced? Ada 1 mole of sulfur, 1 sulfur, ada 2 mole of oxygen. Yes, jadi the equation is balanced. Jadi dah cukup ke? Adakah ini represent thermochemical equation? Apa lagi missing guys? Yes. Kena letak inilah dia punya standard enthalpy of formation. In this case it negative 296.1 and the unit dia adalah negative 296.1 kilojoules per mole. Okay, guys, jadi inilah dia. Okay, thermochemical equation yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan standard enthalpy of formation of sulfur dioxide gas. Okay, so clear everyone? Okay, tengok yang seterusnya kita tengok betul tak apa yang kita buat ni? Jawapan ni dapat sama tak? Okay, let's check the answer. Yes, betul lah. Jadi apa yang kita buat tadi So betul lah tu Okay, kita tengok pula yang kedua guys. Okay, standard enthalpy of formation of sugar. Gula, glukos. Okay, macam biasa. Okay, kita start dengan the compound dulu. C6H12O6 solid. Okay, so what are the elements yang membentuk sugar? Kita ada berapa elemen? There are 3 elements kan dalam ni. So what are those 3 elements? Kita ada carbon, kita ada hydrogen, and kita ada oxygen. Okay, ada carbon, hydrogen dengan oxygen. So these are the 3 elements yang membentuk sugar ataupun glukos ni lah. Okay guys. Okay, carbon. Apakah keadaan carbon yang paling stable? Carbon semua dah tahulah kan, dia akan wujud sebagai solid. Carbon. Kan carbon atom kan, solid. Right, and then hydrogen, kita tahu dia adalah hydrogen gas. And then oxygen adalah oxygen gas. Okay, and then kita nak balancekan this equation kan. So carbon dekat dalam formula ni kita ada 6 moles of carbon. So here kita kena multiply by 6. And then hydrogen ada 12. So here times 6. And then oxygen ada 6. So sini kena times 3 guys. Ini dah balance ke? Yes, jadi dah balance Jadi inilah dia. Okay, chemical equation. Ini chemical equation yang menunjukkan formation of sugar. Tetapi untuk menjadikan dia thermochemical equation guys, so kita kena buat apa? Jangan lupa tuliskan dia punya enthalpy change lah pada sebelah ujung ni. So negative 1258 kilojoules per mole.
Okay guys, jadi inilah dia. Okay, thermochemical equation that represents the standard enthalpy of formation of sugar pada standard condition. Okay. So kita tengok betul ke apa yang kita buat ni. Let's check the answers. Yes, correct. Jadi inilah dia. Apa yang kita buat tadi. Okay. Oh ya, tadi kalau you guys tengok kan bila saya tuliskan thermochemical equation tu, saya ada tuliskan kilojoule per mole kan. Sebenarnya tak perlu letak per mole. Okay, untuk thermochemical equation kita akan walaupun kita tahu kan dia punya unit dia adalah per mole, tapi when we write the thermochemical equation, actually kita tak perlu tulis per mole tu. Sebab apa? Sebab daripada equation tu sendiri kita dah nampak. Contohnya kan, kalau dalam thermochemical equation ni negative 296.1 kilojoule, apa maksud dia? Maksudnya inilah haba yang dibebaskan apabila 1 mol sulfur dioxide terhasil ataupun terbentuk. Same goes here. Maksudnya dekat sini pun tak perlu lagi untuk kita nak letakkan kilojoules per mole. Why? Because here adalah 1 mole of sugar is formed in this reaction. So that's why no need untuk kita nak letak this per mole lagi. Itu untuk thermochemical equation guys. Alright. Okay, sebab tadi saya tertulis dekat dalam tu kan. So sebenarnya tak perlu tak perlu. Okay, seterusnya. Right. Okay, tadi kita tengok apa tahu? Kita tengok tentang enthalpy of formation of a compound. Dan kita tahu compound dia dibentuk oleh elemen-elemen ni lah kan. Tapi sekarang ni kita nak tengok pula apakah standard enthalpy of formation of element in its most stable state. Contohnya macam tadi oksigen. Kan oksigen itu adalah elemen yang membentuk water for example, ataupun carbon. Carbon adalah elemen yang membentuk sugar tadi kan, for example kan. Okay. Tapi sekarang ni apakah nilai enthalpy of formation of carbon? Apakah nilai enthalpy of formation of oxygen? Jadi guys, in this case, okay, ingat untuk any element, tak kisahlah whatever element it is, dan dia berada pada dia punya most stable state, dia punya standard enthalpy of formation is 0 guys, kosong. Contohnya macam ni lah. Contohnya kan, kalau kita nak kira apakah standard enthalpy of formation of oxygen, okay, jawapannya adalah kosong. Nilai ni kosong. Okay, kenapa 0? Okay, saya tunjukkan you satu contoh. Okay, katakanlah guys, kita nak tunjukkan enthalpy of formation of oxygen gas. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak jadikan thermochemical equation ni adalah satu thermochemical equation that represents formation of oxygen gas. Okay guys, sekarang ni apa elemen yang membentuk oksigen? Elemen yang membentuk oksigen adalah oksigen lah. Betul tak? Oksigen. Tetapi oksigen dia tak wujud sebagai oksigen atom. Jadi you tak boleh buat dua oksigen like this. Kalau you buat macam ni, adakah this equation represent enthalpy of formation? No, this equation does not represent enthalpy of formation. Sebab untuk nak jadikan this thermochemical equation sebagai enthalpy of formation, okay, elemen yang membentuk oksigen ni, O2 ni, mestilah dalam keadaan dia yang paling stable. Jadi sekarang ni, oksigen dia tak wujud macam ni. Oksigen wujud sebagai apa? Oksigen wujud sebagai O2 guys. Nampak? O2. Dan apa you nampak dekat sini? Oksigen yang membentuk oksigen. Kan? Oksigen yang membentuk oksigen. Okay, sekarang saya nak kaitkan kenapa kosong nilai dia. Okay, you guys ingat lagi tak? Bila kita nak kira delta H, kita guna formula apa? The sum of enthalpy, okay, standard enthalpy of product minus the sum of standard enthalpy of reactant kan? Sekarang cuba you guys tengok. Kita punya produk apa? Kita punya produk oksigen. Kita punya reactant pun oksigen. Sama kan? Jadi bila sama, ini enthalpy of product minus enthalpy of reactant, kita akan dapat nilai apa? Sebab tu kita akan dapat kosong. Nampak tak? Sebab itu, untuk elemen yang dalam keadaan paling stable ni, dia punya nilai enthalpy of formation adalah 0. Sebab dia tak boleh dibentuk lagi. Sebab itulah keadaan asal dia. Faham itu dikatakan why, kenapa standard enthalpy of formation of any element in its most stable state
form adalah 0. Okey, contoh yang lain saya tunjukkan juga contoh-contoh yang lain. Okey, for example, klorin pun sama. Klorin dia punya standard enthalpy of formation adalah kosong. Sebab apa? Sebab klorin yang membentuk klorin adalah klorin itu sendiri, Cl2 itu sendiri. Tapi itu bukannya Cl atom. Ataupun contoh lain, let's say kita ada sodium metal, kan, sodium, solid sodium sodium atom, sodium atom C. Okay, kalau kita tuliskan equation, guys. Okey, sekejap Okey, katalah kita nak tunjukkan ini. Apa elemen yang membentuk sodium? Sodium lah kan? Kan, sodium lah. Okey, sodium lah yang membentuk sodium. Sebab itu dia punya standard enthalpy of formation dia kosong. Jangan pula you buat macam ni. Kan? Apa elemen membentuk sodium? You buat N plus A sama dengan La. You guys jangan buat macam ni. Jangan sesekali pula buat macam ni. Jadi that's why in this case, sodium metal lah yang membentuk sodium atom. Okay, sodium lah yang membentuk sodium. So that's why dia punya standard enthalpy of formation is 0, guys. So clear everyone jadi ini yang dikatakan sebagai standard enthalpy of formation bagi elemen yang dalam keadaan yang paling stable. Okay. Ataupun contoh yang lain, for example, let's say ada liquid bromine, pun sama. Sebab bromine itulah keadaan dia yang paling stable. Jadi dia tak boleh daripada atom membentuk Br2 tak boleh. Dia mesti Br2 yang membentuk Br2. Okay guys Right. Jadi sebenarnya benda ni kan, apa yang saya bincangkan dengan you all ni, actually enthalpy of formation of element ni actually kita boleh gunakan kita bukan ni sajalah enthalpy of formation yang untuk compound tadi pun sama. Actually kita boleh gunakan untuk nak kira delta H sebenarnya. Ingat lagi tak formula tadi ni kan? Ni, this formula tadi. Okey, sekarang kita tahu contohnya delta H equals to, okey, kita boleh gunakan formula tu. Cuma kali kita buat sedikit perubahan pada equation tu, kita masukkan apa? Delta H equals to the sum of enthalpy of formation of products minus the sum of enthalpy of formation of reactants. Okay, tak apa, kita tengok satu contoh soalan lah. Hopefully you guys lebih faham kot. Okay, now let's look at this question, guys. Exercise number 3. Exercise 3 here. So ini adalah given to you. So apa ni? You diberi standard enthalpy of formation of sugar, standard enthalpy of formation of carbon dioxide, and standard enthalpy of formation of liquid water. Okay, using the data given above, calculate the enthalpy of the following reaction at standard condition. Maksudnya ini guys, inilah equation dia. Okay, given. Dan soalan ini minta kita kira apakah nilai delta H of this reaction. So macam mana nak buat ni? Itulah kita akan gunakan formula tadi. Saya tunjukkan dia punya solution Right. Okay, jadi guys, so inilah apa yang soalan ini tanya. Apakah nilai delta H of this reaction here? Okay, sekarang apa yang diberi pada kita guys? Okay, kita diberi ini. You all diberi standard enthalpy of formation of sugar, of carbon dioxide and water. Kenapa dia tak bagi dekat kita standard enthalpy of formation of oxygen? Sebab you all pun dah belajar tadi, standard enthalpy of formation of oxygen gas, berapa nilai dia? Kan kosong. Kan? Why? Because oxygen adalah keadaan yang paling stable kan? So that's why dia punya value is 0. Jadi sekarang ni guys, bila kita nak kira delta H ni, actually we can use this formula. Di mana delta H equals to the sum of standard enthalpy of formation of products. Jadi apa kita punya produk? Kita punya produk ada dua lah, carbon dioxide dan juga liquid water. And then minus the sum of the standard enthalpy of formation of reactant. And what are the reactants? Kita ada glucose dan juga oxygen. Jadi bila kita masukkan dalam equation guys, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, jadi sekarang ni untuk standard enthalpy of formation of carbon dioxide dan juga water, since both of these are the products kan. Okay, kenapa untuk carbon dioxide kita kena multiply by 6? Because there are 6 mole here. Ada 6 mole. Jadi kita darab 6. Okay, plus dengan untuk
Water pun sama. Since dalam equation kita ada 6 moles of water, so that's why here kita kena multiply by 6. Jadi you tambahkan dua-dua ni, jadi dua-dua ni akan represent the sum of standard enthalpy of formation of products. Okay, minus apa? The sum of standard enthalpy of formation of reactants. Jadi what are the reactants? Kita ada sugar. Okay, sugar, inilah dia. Since sugar adalah only 1 mole saja, 1 mole saja, so that's why dia kat sini tak perlu nak darab apa-apa lah, sebab 1 mole saja kan. Tapi untuk oksigen, kenapa kita darab dengan 6? Because dalam ini ada 6 mole oksigen. Kan? That's why kita kena multiply by 6. Okay, ini in terms of dia punya dalam formula lah kan. Tapi bila kita substitute the values, guys, bila kita gantikan nilai, okay, untuk carbon dioxide, ini dia punya nilai standard enthalpy of formation, negative 392. Ini pula untuk water, okay, negative 286 here. Ini tadi untuk carbon dioxide. Okay, darab 6, and then ini pun you tambah dengan ini pun you darab 6 kan. So nanti you kira lah, you solve for this. Okay, ini untuk the sum of enthalpy of formation of products. Okay, untuk enthalpy of reactants, standard enthalpy of formation of reactants, nampak? Untuk oksigen C, kita darab dengan kosong. Sebab apa? Sebab oksigen here adalah keadaan yang paling stable kan. Jadi maksud dia punya nilai standard enthalpy of formation is 0. So that's why 6 times 0. And then untuk sugar, inilah dia punya value dia, negative 1258 kilojoules. Okay, solve for this guys. Selesaikan ini, you akan dapat jawapan dia adalah negative 2810 kilojoules. Jadi apa you nampak dekat sini? Maksudnya, this reaction guys adalah suatu exothermic reaction di mana bila kita ada 1 mole of sugar bertindak balas dengan 6 mole of oxygen to produce 6 mole of carbon dioxide and 6 moles of water. So this particular reaction here, dia akan releases heat sebanyak 2810 kilojoules ataupun 2810 kilojoules of heat, okay, release from this reaction. Jadi nampak tak itu dia katakan macam mana kita nak gunakan standard enthalpy of formation ni untuk kita nak kira enthalpy of reaction here. Kita akan gunakan this formula. Cuma nanti kena ingat balik lah pastikanlah you all okay, tahulah saya ulang balik. Jadi ingat untuk oksigen ataupun untuk apa-apa elemen dalam keadaan yang paling stable, dia punya nilai standard enthalpy of formation adalah 0 guys, kosong. Okay, everyone alright. Okay, kita dah habis dengan the first type of enthalpy. Kita move on to the second type of enthalpy. Okay, the second type of enthalpy adalah enthalpy of combustion ataupun enthalpy pembakaran. Okay, ataupun simbol dia guys, kita menggunakan delta HC. Okay, delta HC ataupun ada setengah buku dia buat macam ni tau, dia buat delta H cum. Macam ni. Cum ni bukan sikat ni. Ini adalah combustion lah. Combustion. Delta H combustion ataupun kita guna C lah, senang tak payah nak buat COMB ni lah. Okay. Right, so apakah dia enthalpy of combustion? Kita tengok definition dulu. Okay, so bila kita sebut combustion guys, kan, bila kita pembakaran ni, selalu kita akan rasa apa? Bila something tu terbakar, kita akan rasa panas kan? Kenapa pembakaran itu panas? Sebab pembakaran dia adalah suatu exothermic reaction. Kan, haba dibebaskan to surrounding. From the system, dibebaskan ke surrounding. Sebab tu, bila something terbakar, kita akan rasa panas. Sebab haba tu dibebaskan ke persekitaran. Maksudnya, that's why kita rasa heat. Kita akan rasa haba tu. Kan? Jadi, that's why, kalau untuk combustion ni guys, always remember, okay, dia adalah, enthalpy of combustion ni, it is defined as the heat release, bila tahu? When 1 mole of substance is completely combusted ataupun completely burned in excess oxygen at the stated conditions of temperature and pressure. Itu kalau enthalpy of combustion. Tapi kalau standard enthalpy of combustion, sama saja definition dia, cuma pada penghujung dia you just tukar kepada at standard condition, under standard condition. Tapi kalau just enthalpy of combustion saja, so inilah dia guys, dia punya definition. Okay, cuma keyword dia dekat sini. Yang pertama ingat, combustion adalah heat release.
Jadi bila heat release means that the value of delta HC ni guys is always negative. Ingat enthalpy of combustion is always negative dia punya value. Okay, and then what else? Inilah dia, 1 mole of substance is completely burnt. Maksudnya dalam thermochemical equation nanti, substance yang dibakar itu mestilah 1 mole guys. Mesti 1 mole. Kalau you bakar 2 mole, itu maksudnya thermochemical equation tu bukan represent enthalpy of combustion. Dia hanyalah enthalpy of reaction saja. Dia bukan enthalpy of combustion. Okay, tak apa, nanti saya akan tunjukkan contoh. Okay, ni yang saya mention tadi. Ingat the value is always negative sebab inilah exothermic reaction kan, ataupun exothermic process. Jadi satu contoh kat sini guys. Katakanlah kita ada apa kat sini. Kita ada combustion of carbon. Okay, so kita ada satu equation yang menunjukkan pembakaran karbon, combustion of carbon. Okay, so yang pertama kita tengok kenapa this equation ataupun kenapa this thermochemical equation represents enthalpy of combustion. Okay, let's get back to the definition. Apa? Heat released when 1 mole of substance is completely burnt. Jadi sekarang ni, apakah substance yang dibakar dalam oxygen gas? Carbon. Nampak tak? Carbon. And this carbon here adalah 1 mole. Kan? 1 mole. Okay, oksigen ni boleh jadi berapa mole tak kisah. Yang penting kat sini, substance yang dibakar itu mesti 1 mole. Jadi bila 1 mole of carbon is combusted, so dia akan produce 1 mole of carbon dioxide kan? And this reaction here, since it is a combustion, it is a combustion reaction. Okay, suatu tindak balas pembakaran. So that's why dia akan release heat. Sebab tu haba yang dibebaskan tu, okay, ataupun nilai delta H dia adalah negatif. And kenapa kali ni delta H dia represent delta HC? Because this is actually adalah combustion, enthalpy of combustion of carbon. Okay, so inilah dia nilai dia, negative 393 kilojoules of heat akan dibebaskan. Okay guys, saya tunjukkan lagi satu contoh pada you all. Katakanlah kita ada another equation, but this time, okay, saya buat macam ni. Kita ada 2 moles of carbon, okay, 2 moles of oxygen gas, dan you dapat 2 moles of carbon dioxide. Okay, sekejap saya tukar color sekejap. Okay guys, okay, saya nak tanya, kalau kita jadikan equation ini like this, 2 mole carbon, 2 mole oxygen, 2 mole carbon dioxide kan? Betul. Equation ini masih lagi represent combustion of carbon. Tetapi guys, adakah delta H dia kat sini, is it still represent enthalpy of combustion? Adakah dia masih lagi represent enthalpy of combustion? Yes. The answer is no. Betul lah, bukan. Bukan. Yes, no. Jawapan dia lah no. Bukan. So this equation is not. Okay, kita katakan dia tak represent enthalpy of combustion. Why? Sebab kita kena back to the definition. Nampak? Untuk menjadikan this enthalpy of combustion, dia mesti 1 mole of carbon combusted. Sekarang ni, bila kita ada 2 moles of carbon combusted, so this delta H adalah bukan enthalpy of combustion. Dia bukan enthalpy of combustion. So kalau dia bukan enthalpy of combustion, so what do we call this delta H? This delta H hanyalah enthalpy of reaction sahaja. Enthalpy of reaction saja. Dia bukan enthalpy of combustion. Untuk menjadikan enthalpy of combustion, so dia mesti 1 mole of carbon combusted. Sebab itu dia punya definition dia. Nampak Sebab tu guys, untuk setiap enthalpy ni, you kena tahu dia punya definition dia. You kena tahu apa yang 1 mole. Kadang-kadang ada some enthalpy, 1 mole tu adalah products. Ada some enthalpy, dia punya 1 mole tu adalah untuk dia punya reactants dalam reaction tu. Okay, ini you baru jumpa, saya baru perkenalkan kepada you, baru 2 kan. Kita ada 4 lagi enthalpies after this. Okay guys jadi itulah dia dikatakan enthalpy of combustion. Alright. Seterusnya, kita tengok satu lagi soalan. Exercise 4. Saya minum air. Sekejap. Bismillah.
Okay, so kita tengok exercise 4 ni guys. Jadi let's look at the question. Write the thermochemical equations based on the following abbreviations. Okay, yang pertama kita diberi standard enthalpy of combustion of aluminium atom, solid aluminium, negative 835 kilojoules per mole. And then second, you guys diberi standard enthalpy of combustion of ethanol. Okay, ethanol is an alcohol dan dia dalam fasa liquid. Okay, ini dia punya nilai dia lah, negative 1371 kilojoules per mole. Okay, so let's start with the first dulu. Okay, kita nak tuliskan persamaan termokimia, thermochemical equation untuk menunjukkan combustion of this aluminium. Jadi kalau kita back to the definition, so apa itu enthalpy of combustion? Heat release when 1 mole of a substance is completely combusted in oxygen gas, kan? Jadi sekarang ni, so apa kita punya substance? Kita punya substance adalah aluminium. So kita tuliskan tu dulu. So kita ada aluminium solid. Okey, dibakar dalam oxygen. Okey, oxygen gas. So kita akan dapat apa? You akan dapat aluminium oxide. Okey, kita akan dapat aluminium oxide guys. Ini. Okey, dapat bila aluminium bertindak balas dengan ini, you akan dapat inilah. Okey, cuma sekarang ni guys, untuk menjadikan ini adalah enthalpy of combustion ataupun untuk menjadikan enthalpy here adalah standard enthalpy of combustion. Okey, syarat dia mesti apa? Aluminium ni mesti 1 mole. Kan, aluminium mesti 1 mole. Cuma sekarang ni kalau kita tengok aluminium oxide ni dekat dia punya formula here adalah Al2O3. Jadi boleh tak kita buat macam ni guys? 2 like this. Boleh? Sebab nak jadikan dia 2? Jawapannya tak boleh sebab untuk menjadikan dia enthalpy of combustion, aluminium ni macam mana sekalipun sebab dia adalah substance yang dibakar. Dan substance yang dibakar itu kita kena kekal dia sebagai 1 mole. Okay, jadi untuk kekal dia sebagai 1 mole, you tak boleh usik ini tak boleh ubah. Jadi yang kita boleh ubah adalah dekat sini guys. Dekat sini. Jadi kalau ini Al2O3, jadi nak balancekan dengan 1 dekat sini. So means that sini you kena letakkan half mole, betul tak? Sebab apa? Setengah darab 2, 1 kan? Jadi that's why kita kena letak half kat sini. Dan bila kita letak half dekat sini guys, okay, so apa kita nak letak dekat oksigen ni pula? So kalau kita tengok dekat sini, ini sama dengan berapa ni? 3/2 kan? Okay, sebab kita ada half times 3 kan? Half times 3 you akan dapat, okay, 3/2. Jadi kalau 3/2, so macam mana kita nak letak dekat oksigen guys? So dekat oksigen kita, dia akan jadi berapa ni? Okay, so macam mana kita nak balancekan oksigen? Jadi oksigen kita kena darab dengan 3/4 ni. Okay, ataupun 3/4 ni lah, 3/4. Okay, 3/4 sebab apa? Sebab 3/4 kalau kita darab 2 guys sama dengan 6/4 kan? So 6/4 ni sama dah dengan 3/2 sebab 1/2 darab 3 kan 3/2 kan? Okay, so dia akan jadi macam ni lah. So faham kenapa kita buat macam ni? Sebab kita kena kekalkan aluminium ini mesti 1 mole. You all tak menjadikan dia 2. Kalau 2, so dia, betul dia akan ada nilai enthalpy tu. Tapi nilai enthalpy tu bukan mewakili standard enthalpy of combustion. Dia akan jadi standard enthalpy of reaction saja, bukan enthalpy of combustion. Okay, so inilah dia guys. Cuba kita tengok betul tak apa yang kita buat ni. Let's check the answers. Okay, alright, yes. Betul lah, kita akan dapat, inilah dia. Okay, so this is the thermochemical equation untuk this standard enthalpy of combustion of solid aluminium. Alright, guys, kita tengok pula untuk question number 2 yang kedua ni pula. Okay,
So kita ada apa kat sini? Kita ada ethanol. Jadi kita akan start dengan ethanol. Okay, C2H5OH liquid. Okay, plus dengan sebab ini adalah combustion kan, jadi requires oxygen gas. So kita akan dapat apa? Ingat lagi tak, alkohol dibakar dapat apa? Kita akan dapat carbon dioxide and water guys. Carbon dioxide dan air. Jadi sekarang ni macam mana kita nak jadikan this thermochemical equation here represent standard enthalpy of combustion. Jadi kalau kita back to the definition, ingat lagi kan, ethanol ni kita kena maintain dia, kita kena kekalkan dia sebagai 1 mole. Sebab apa? Sebab itulah definition tadi kan, definition of enthalpy of combustion, 1 mole of substance is combusted. Jadi sekarang ni kita kena balancekan apa? Kita kena balancekan yang the rest lah. Tapi ethanol kita kena kekal dia as 1 mole, jangan usik. Okey, jadi sekarang ni kita tahu dalam ethanol ada 2 mole carbon. So here kita akan times 2. Alright, and then hydrogen ada 5 plus 1 ada 6. Jadi here times 3. Okey, jadi kalau kita kira ni, oksigen ada 4, sebelah carbon dioxide ada 4, and then dekat water ada 3. So 4 plus 3 berapa? 7 kan? Jadi maksudnya sebelah produk ada 7 moles of oxygen. Okay, and then dekat sini kita ada 2 mole. Dekat oksigen ada 2. Sini ada satu lagi oksigen 3. So 3 kan? Tapi sebelah sini ada 7. Jadi sini kita kena times. Sorry guys. Times 3. Okay, kenapa times 3? Sebab 3 kali 2, 6. 6 campur 1, 7. Betul lah? Sebab sebelah kiri ada 7 oksigen. Sebelah kanan pun ada 7 mole of oxygen. Okay. Jadi inilah dia. I think that's it. Ada lagi ke kita tertinggal? Tak ada kan? Sudah balance Sudah balance. Okay guys, jadi inilah dia equation that represents standard enthalpy of combustion of apa? Ethanol. Kita cuba check tengok jawapan. Betul tak apa yang kita jawab ni? Okay, let's check the answers. Alright. Okay guys. Betul lah. Okay, so inilah apa yang kita buat tadi. Okay, jadi inilah dia. Jadi katakan thermochemical equation that shows the apa? Combustion of, sorry, that shows this, the enthalpy, the enthalpy of the standard enthalpy of combustion of ethanol. Okay, so clear everyone Alright. Okay guys, Seterusnya kita tengok pula your tutorial, tutorial 9.1, 9.2. Okay, question number 2. Okay, soalan yang kedua untuk you punya tutorial. Okay, dah ready? Okay, sudah ready. Kita tengok soalan ni Okay, the following table shows the enthalpy of formation of, kita ada what is this? C5H12. Most probably pentane lah ni kita ada pentane, carbon dioxide and water. Jadi these three compounds, okay, dia dah bagi dah dia punya standard, sorry, ni bukan standard ni just enthalpy of formation saja. Nampak tak? Dalam soalan ni dia tak bagi standard enthalpy. Macam nak tahu, nampak dia punya enthalpy dia tak ada superscript not tu, tak ada. Ini just enthalpy of formation saja. Jadi dia dah bagi enthalpy of formation untuk methane, untuk carbon dioxide dan untuk water. Okay, jadi soalannya sekarang, find the heat of combustion of pentane, C5H12. Alright, maksudnya kita nak kira apa? Kita nak kira inilah enthalpy of combustion of pentane. Berapakah dia punya nilai dia? Okay, jadi first thing, apa yang kita akan buat guys? Kita akan tuliskan dulu dia punya thermochemical equation for this reaction untuk combustion of pentane. Okay, kita baru je bincang tadi kan, untuk enthalpy of combustion kan, especially untuk pentane ni, kita tahu pentane is a hydrocarbon yang ada 5 carbon atoms. So normally kan kita dah bincang dalam topik organik yang lepas. Okay, alkane yang mempunyai bilangan karbon less than 10 ni normally dia akan bentuk liquid lah. Okay, so dia fasa adalah liquid. So kita ada 1 mole. Kenapa 1 mole of pentane? Sebab kita nak jadikan the enthalpy of combustion. Kalian ingatlah enthalpy of combustion, dia punya substance yang dibakar itu mesti 1 mole.
And then dibakar dalam oxygen gas, so kita akan dapat carbon dioxide and water. And then kalau you guys balance the equation, so inilah dia guys, equation yang akan mewakili enthalpy of combustion of this pentane. Cuma right now kita tak tahu guys, kita tak tahu apa nilai dia. Itu yang kita nak kira. Dan ingat lagi tak? Kita boleh gunakan apa? Ingat lagi tak? Baru kita bincang tadi, awal-awal tadi. Enthalpy of formation. Kan kita diberi data enthalpy of formation. So, kita boleh guna formula tu guys. Kita boleh guna formula ini. Okay. Formula. Okay, nak kira enthalpy of combustion, kita akan gunakan formula untuk yang melibatkan enthalpy of formation tu. Okay, sorry, ini tak ada, bukan standard ni. Dia tak ada, sebab ni bukan standard. Tak dekat formula ni dia letak standard pula. Okay, ini just enthalpy of formation saja. Dia tak ada standard kat situ. Okay, jadi apa kita akan buat? Kita akan gunakan this formula guys. Okay, jadi enthalpy of combustion adalah the sum of enthalpy of formation of products. So what are the products? So ini kita punya produk carbon dioxide and water. And then minus the sum of enthalpy of formation of reactants. And these are the reactants. Okay. So right now kita dah diberi apa? Kita dah diberi untuk pentane, carbon dioxide and water. Tapi dalam equation kita ada oksigen. Kenapa tak diberi oksigen? Ingat lagi tak kenapa tak bagi oksigen? Sebab kita dah tahu oksigen dia punya enthalpy of formation adalah 0 kan. So tak perlulah dia nak bagi kat sini. Jadi bila kita substitute the values dalam this equation, guys, dah you nampak ni kosong kan? Sebab apa? Ini mewakili oksigen ni, sebab dia punya oksigen ni dia punya standard enthalpy of formation of oxygen adalah 0. Okay, so that's why here is 0 And then you masukkan the values, you substitute the values, all the values. And then you solve for this. You akan dapat guys, so inilah dia. Okay, enthalpy of combustion of this pentane, C5H12. Maksudnya ini adalah suatu exothermic reaction lah, sebab combustion kan. Combustion kan dia membebaskan haba. Okay, apa yang you guys faham daripada nilai ini? Saya nak tanya, apa yang you faham daripada nilai ni? Apa dimasukkan dengan negatif 3509 kJ per mol? Ini guys, maksud dia macam ni tau. Kalau kita ada 1 mol of pentane combusted, okay, dia akan release heat berapa banyak? Dia akan release, okay, 3509, okay, 3509 kilojoules of heat. Guys, ini maksud dia. Ini yang dimasukkan dengan this figure ni, negative 3509 kilojoules per mol ni. Ini yang maksud dia. Maksudnya kalau kita bakar 1 mol 1 mol of this hydrocarbon ni, C5H12 ni, dia akan bebaskan haba ataupun bebaskan heat sebanyak 3509 kilojoules. That is the meaning of this. Okay, ini maksud dia. Okay, kenapa saya terangkan pada you all maksud benda ni? Sebab kita akan gunakan ini untuk nak solve soalan yang seterusnya. Jawab soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya adalah write the thermochemical equation for the combustion of pentane tadi. So, kita just lengkapkan je lah. Sebab tadi kita tak tahu nilai dia apa kan. Jadi, since kita dah tahu dia punya nilai tu, negative 3509. So, just masukkan dekat sini. And then, tuliskanlah the complete thermochemical equation yang menunjukkan combustion of pentane tadi. Okay. Saya rasa tak ada masalah lah kan. Ini you all dah faham benda ni. Okay, tengok pula pada soalan yang berikutnya. Inilah dia guys. Calculate the heat released if 15 grams of pentane is combusted. Maksudnya dia nak tahu berapakah haba ataupun heat yang dibebaskan sekiranya kita bakar just 15 gram sahaja of pentane. Okay, so how to solve for this? Right, so firstly kita nak dapatkan dulu. Actually kalau kita bakar 15 grams of pentane ni, berapa mol sebenarnya? Jadi kita akan kira dulu
how many moles of pentane combusted ni, how many moles of this C5H12 ni is combusted. Jadi kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan molar mass of pentane, okay, C5H12. So inilah dia punya molar mass dia 72.15 grams per mole. Okay, dan kita tahu apa maksud molar mass ni, guys. Ni sedikit kita ulang kaji balik lah yang kita belajar awal-awal semester lepas kan, chapter 1. Mole concept. Okay, apa maksud dia ni? Okay, kalau molar mass 72.15 grams per mole, jadi meaning that kalau kita ada 72.15 grams of pentane, guys, so inilah dia punya bilangan mole dia. Ataupun we can say that 1 mole of pentane is equivalent to 72.15 grams of pentane. Okay, ataupun kita terbalikkan juga dapat masalah dia punya hubungan dia. Right guys, sekarang ni kita ada berapa gram? Kita cuma ada 15 grams of pentane. So therefore, if we have 15 grams of pentane, so bilangan mole dia adalah 0.2079 moles of pentane. Jadi maksudnya kalau kita bakar 15 gram pentane ni, dia adalah bersamaan dengan 0.2079 mole sahaja. Inilah dia mole of pentane combusted dalam this reaction. Okey, seterusnya, okey, kita akan tengok pula pada kita punya thermochemical equation tadi. Kan daripada thermochemical equation tadi, you all pun dah belajar macam mana nak tulis dan you all pun dah tahu macam mana nak baca kan this thermochemical equation. Jadi from this thermochemical equation, guys, apa you nampak kat sini? Jadi from this thermochemical equation, kita tahu sekiranya kalau kita bakar 1 mole of pentane, okay, ataupun when 1 mole of pentane is combusted, dia akan release berapa banyak heat? 3,509 kilojoules of heat. Dia akan bebaskan tenaga sebanyak ini. Tapi right now yang kita bakar berapa mole? Yang kita bakar cuma 0.2079. Tak sampai pun 1 mole. Kan ingat lagi kan? Quantity of heat ni dia bergantung kepada kuantiti apa yang bertindak balas. Jadi kalau kuantiti yang bertindak balas tu sikit, maksudnya haba yang dibebaskan pun sikit lah, betul tak? Jadi kalau 1 mole 3,509 kilojoules, so kalau 0.2079, mestilah haba yang dibebaskan tu must be less than this. Mestilah kurang daripada ini kan? So itu yang kita nak kira. So therefore, kalau kita bakar just 0.2079 moles of pentane saja, so dia cuma akan release ini saja, guys. Inilah dia quantity of heat yang akan dibebaskan. Just to 729.52 kilojoules of heat. Jadi itulah dia haba yang dibebaskan sekiranya kita bakar just 15 grams of this pentane. Nampak So itulah dia macam mana kita nak apply this thermochemical equation untuk nak solve the problem. Okay guys, kita pergi pada yang seterusnya. The next enthalpy. Okay, so the next enthalpy adalah what we call as enthalpy of atomization ataupun delta HA. Dia enthalpy of atomization. So untuk enthalpy of atomization, it is defined as the heat absorbed. Nampak? The heat absorbed. So bila heat absorbed, meaning that atomization ni dia punya value is always positive. Okay, it's always positive because heat is absorbed. Okay, heat is absorbed bila? When 1 mole of gaseous atoms is formed. Ingat keyword dia, 1 mole of gaseous atom is formed from its element at the stated condition. Sebab ini enthalpy of atomization. Tapi kalau standard enthalpy of atomization, under standard condition. Itu dia beza kan antara standard dengan non-standard. Okey, jadi sekarang ni apa dia sebenarnya ni atomization ni? So kalau kita tuliskan dalam bentuk thermochemical equation, guys, dia macam ni lah. Okey, katakanlah kita ada sodium metal, sodium. Jadi sekarang ni when this sodium, solid sodium ini tukar jadi gaseous sodium atom. When 1 mole of solid sodium, tukar jadi gaseous atom ataupun gaseous sodium atom, this process here, ini kita sebut sebagai atomization of sodium. Atomization of sodium.
Okay, sebab apa kalau you tengok dekat sini, nampak tak? Apa dia punya statement dekat sini? When 1 mole of gaseous atom is formed. Inilah, 1 mole of gaseous atom is formed from its element. Jadi sekarang apa elemen yang berbentuk sodium? Sodium lah. Dan kita tahu sodium dalam keadaan yang paling stable, dia wujud sebagai solid. Kan? Dia wujud sebagai solid. Jadi sekarang ni, this equation ini akan represent ini akan represent enthalpy of atomization of sodium. And ini dia bagi contoh lah, dia punya nilai dia adalah positif 109 kJ. Jadi maksud dia, untuk solid sodium atom nak jadi gaseous sodium atom sebanyak 1 mole, dia perlu absorb tenaga ataupun heat sebanyak 109 kJ. And this 109 kJ ni guys, inilah dia represent enthalpy of atomization of sodium. Okey, ini contoh untuk sodium. Contoh lain, katakanlah kita ada atomization of chlorine. Kan, chlorine. Okey, sekarang kita tahu untuk nak membentuk gaseous chlorine ni, gaseous chlorine atom, so dia mestilah daripada chlorine dalam keadaan dia yang paling stable and elemen dia. Sekarang kita tahu chlorine dia wujud sebagai Cl2. Kan, Cl2. Jadi that's why in this equation, untuk menjadikan dia sebagai enthalpy of atomization of chlorine, okey, jadi Cl2 ni kita kena multiply by half. You tak boleh buat macam ni tau. Kalau you buat macam ni, katalah you buat macam ni, 2Cl, sebab kita nak jadikan dia atomization kan. So bila atomization, maksudnya chlorine ni mesti 1 mole of gaseous chlorine atom. Okay, 1 mole of gaseous chlorine atom. So kalau you buat macam ni, for example, Cl2 jadi 2Cl like this. And Cl2, okay, jadi 2Cl like this. So adakah this enthalpy here represent enthalpy of atomization? No, maksudnya dia tak akan mewakili enthalpy of atomization of chlorine. Why? Because kalau you tengok, ini berapa mole chlorine atom yang terbentuk ataupun yang terhasil? 2 mole chlorine atom, gaseous chlorine atom. Syarat untuk menjadikan enthalpy of atomization, dia mesti 1 mole of gaseous atom. 1 mole of gaseous atom. So sebab tu, untuk nak menjadikan dia sebagai enthalpy of atomization, that's why chlorine kat sini, okay, kita kena darab dia half. Nah, sini mesti jadikan dia 1. So kalau letak sini 2, dia akan jadi enthalpy of reaction saja. Dan dia bukannya enthalpy of atomization ini kelas. Okay, so nampak perbezaan Jadi itulah dia yang dikatakan enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. Okay, next. The next is apa yang kita sebut sebagai enthalpy of neutralization. Neutralization peneutralan ataupun delta HN. Okay, so apakah dia punya definition? Okay, enthalpy of neutralization is the heat released. Bila? When 1 mole of water is formed. Ini keyword dia guys. Keywords dia. 1 mole of water is formed from the neutralization of acid and base at the stated condition. Ini pun samalah. Kalau kita katakan standard enthalpy of neutralization, apa beza dia? Dekat sini under standard condition. Itu kalau kita nak define standard enthalpy of neutralization. Standard. Okay. Right. Jadi itulah yang dikatakan enthalpy of neutralization, ialah heat release. Maksudnya bila heat release ni guys, dia adalah always negative. Dia punya value is always negative. Okay, contohnya kita ambil contoh neutralization yang paling common lah, yang paling yang you biasa buat kan, apa? Tindak balas antara hydrochloric acid dengan sodium hydroxide. Jadi sekarang ni kita tahu ini adalah satu contoh tindak balas peneutralan kan, neutralization. So sekarang kita tengok, when 1 mole of HCl reacts with 1 mole of sodium hydroxide, kita akan dapat 1 mole of sodium chloride and 1 mole of water. So kalau you guys tengok dekat sini, okay, so this equation, dia punya nilai delta H ni, dia akan represent enthalpy of neutralization. Kenapa? Sebab, nampak tak berapa mol air yang terbentuk daripada reaction ini? See, kan syarat dia untuk menjadikan enthalpy ni sebagai enthalpy of neutralization, mole of water formed mestilah 1
mole. Jadi you kena balancekan equation tu supaya jadikan mole of water terbentuk 1 mole. So kalau 1 mole air yang terbentuk daripada tindak balas acid base, tak kisahlah strong acid strong base ke weak acid weak base ke, tak ada masalah itu. Yang penting mole of water form from the neutralization reaction mestilah 1 mole guys. Barulah dia punya enthalpy kat sini akan represent enthalpy of neutralization. Jadi in this case dia punya nilai adalah negative 57.3 kilojoules. Jadi maksudnya bila 1 mol air terbentuk daripada this acid base reaction HCl dengan sodium hydroxide, dia akan bebaskan haba sebanyak ini, 57.3 kilojoules of heat released. Okay, dan sedikit lagi tentang enthalpy of neutralization guys. Okay, kalau you guys nak tahu biasanya normally untuk strong acid dengan strong base ni, dia punya nilai delta Hn ni ataupun enthalpy of neutralization ni guys, biasanya dia kita katakan almost constant. Almost constant. Di mana dia punya nilai tu biasanya dia akan menghampiri negative 57.3 kilojoules per mole. Tak kisahlah asalkan dia adalah strong acid, strong base, biasanya nilai dia akan menghampiri this value. Negative 57.3 kilojoules per mole. Ini dia punya nilai dia guys. Tetapi kalau untuk weak acid dengan weak base ataupun weak base, normally dia punya enthalpy of neutralization adalah less than 57.3 kilojoules per mole. Kenapa? Sebab you pun dah tahu kan, weak acid dengan weak base ni, dia punya dissociation bukanlah 100% kan. Bila bukan 100%, so means that bila berlaku reaction, dia tak bebaskan heat yang banyak lah. Dia tak seperti strong acid, strong base. But strong acid, strong base dia akan 100% dissociate kan, ataupun 100% ionize. Sebab tu dia akan bebaskan a huge amount ataupun kita katakan satu haba yang sangat tinggi. Itu beza dia antara neutralization of strong acid dengan strong base. Kalau kita compare dengan weak acid ataupun weak base. Alright. Okay guys, kita pergi pada the second last enthalpy. Kita ada dua lagi. Harap bersabar. Ada dua lagi jenis enthalpy. Ini adalah enthalpy of hydration. Enthalpy of hydration ataupun delta H hydration. HYD ni hydration lah. Right. Okay, so what is it? Apakah dia pula enthalpy of hydration? Okay, enthalpy of hydration ni guys, kalau kita define dia adalah heat released. Heat release. Bila heat release means enthalpy of hydration, dia punya value is always negative. Okay, heat release bila? When 1 mole of gaseous ions is hydrated in water. Gaseous ions is hydrated in water. Okay, contohnya macam ni. Guys, okay, katalah kita ambil satu contoh apa tau. Kita ambil contoh satu garam lah, sodium chloride. You all pun dah tahu kan, sodium chloride ni adalah satu soluble salt. So bila kita larutkan soluble salt dalam air, dia akan 100% ionize kan. So dia akan hasilkan aqueous sodium ion dan juga aqueous chloride ion. Inilah kalau kita tuliskan dia punya equation. Okay, kalau let's say you ada sodium chloride solid, you larutkan di dalam air, so dia akan dapat inilah. Okay, aqueous sodium ion dan juga aqueous chloride ion. Okay guys, cuma saya nak ingatkan, sebenarnya sebelum daripada this garam ni dia hasilkan this two ions ni, aqueous ions ni, sebenarnya okay, dia punya proses dia macam ni tau. Dalam untuk sekejap saya lukiskan kat bawah ni lah. Okay, saya buat kat bawah ni supaya boleh nampak. Okay, katakanlah guys dia macam ni. Daripada sodium chloride ni kita tahu in water, so dia akan hasilkan ini tau. Sodium aqueous sodium ion dan juga aqueous chloride ion. Okay, kalau you guys nak tahu, this process sebenarnya dia melibatkan two steps involved. Dia melibatkan two steps involved. Kenapa saya kata two steps? Sebenarnya kalau you guys nak tahu, sebelum sodium chloride ni larut dalam air menjadi these two aqueous ion, apa berlaku adalah this sodium chloride dia akan berlaku dissociation dulu. Dia akan dissociates. Dia akan terurai kan? Dissociate kan? Ataupun terpisah menjadi apa? Firstly guys, dia akan hasilkan ini dulu. Dia akan hasilkan gaseous sodium ion dan juga gaseous chloride ion.
Inilah apa yang berlaku sebenarnya. Okay, and then selepas daripada sini, barulah daripada gaseous ion ni jadi aqueous ion. Inilah daripada gaseous sodium ion jadi aqueous sodium ion, ataupun daripada gaseous chloride ion jadi aqueous chloride ion. Jadi guys, yang dikatakan hydration ini, inilah proses dia. Daripada gaseous ion jadi aqueous ion, guys. So this is the process that we call as hydration. Itu maksud hydration. Okay, itu maksud hydration. Okay, jadi sekarang ni bila kita nak kaitkan dengan enthalpy of hydration, inilah dia. Contohnya daripada gaseous sodium ion ni nak jadi aqueous sodium ion, dia punya enthalpy dia kita sebut sebagai enthalpy of hydration of sodium ion. Sama juga daripada gaseous chloride ion nak jadi aqueous chloride ion. Okay, so dia punya enthalpy juga represented by this, okay, enthalpy of hydration of chloride ion. Itu maksud dia yang dikatakan enthalpy of hydration, guys. Okay, so kalau kita balik semula pada saya clear up screen dulu. Okay, jadi kalau kita balik semula pada contoh ini, you guys tahulah seperti maksudnya sebelum daripada garam tadi nak jadi aqueous ion tu, dia akan form gaseous ion dulu. Dan apa berlaku, guys? Dalam air, bila terbentuk saja gaseous ion ini, so apa akan berlaku adalah these gaseous ions, kita katakan dia akan surrounded by water molecules. Dia akan dikelilingi oleh water molecules. Jadi sebenarnya yang dikatakan macam mana aqueous ion itu terbentuk adalah apabila berlakunya attraction, kita katakan antara these gaseous ion dengan water molecules tadi. Okay, jadi contohnya macam inilah. Untuk daripada gaseous ion nak jadi aqueous ion, ataupun in this case daripada gaseous sodium ion nak jadi aqueous sodium ion. Okay, so dia punya enthalpy tu, guys, itu yang kita sebut sebagai enthalpy of hydration of sodium ion. Ini dia punya nilai dia. Itu untuk hydration of sodium ion. Di mana inilah apa yang berlaku tau. Maksudnya bila sodium chloride tadi split ni jadi gaseous sodium ion. So apa akan berlaku? This gaseous sodium ion akan surrounded by water molecules. Dia akan dikelilingi oleh water molecules, and bila this gaseous sodium ion tadi kita katakan surrounded by water molecules, kita akan katakan dia telah mengalami proses hydration. Maksud daripada gaseous sodium ion dia dah converted ataupun kita kata dah ditukar jadi aqueous sodium ion ataupun hydrated sodium ion. Itu maksud dia lah. Okey, and then benda yang sama juga berlaku pada chloride. Okey, jadi kita tahu tadi daripada sodium chloride dia akan dissociate jadi gaseous chloride ion, dan bila dalam air this gaseous chloride ion akan surrounded by water molecules dan akan berlaku attraction kat sini. So daripada gaseous chloride ion dia akan tukar jadi aqueous chloride ion. And this process adalah hydration process, dan kita tahu hydration process akan release energy. So in this case untuk chloride ion dia punya enthalpy of hydration adalah negative 363 kilojoules. Okay, jadi inilah apa yang berlaku, guys, pada gaseous ion in water. Gaseous ion in water di mana dia akan kita katakan berlakunya proses hydration ataupun hydrated in water. Okay, dia basically macam inilah. Kalau kita nak gambarkan kan, dia katakan proses hydration dia macam ni. Bila garam tu kita larutkan dalam air, so apa yang jadi? Firstly tadi dia tukar pada gaseous ion kan. Jadi bila ditukar saja pada gaseous ion, guys, itu apa akan jadi? This gaseous ion akan surrounded by water molecule macam ni. Okay, dia macam ni tau. Macam contoh apa dia contohnya macam, okay, you guys tahu tak ikan piranha kan? Tahu tak ikan piranha kan? Ikan piranha kalau letakkan makanan dalam aquarium tu, apa jadi? Dia akan serbu makanan tu kan. Macam itulah, macam tu. Maksudnya bila gaseous ion dalam air, okay, so apa kan jadi? Dia akan surrounded by these water molecules. Ataupun kita katakan this gaseous ion tu akan bertukar jadi aqueous ion. Jadi proses itu, guys, itu yang kita sebut sebagai hydration. Okay, hydration process. Okay, right.
kita pergi pada yang terakhir guys, the last enthalpy, enthalpy of solution ataupun delta H solution. Okey, ini kadang ramai yang keliru ni, enthalpy of solution dengan enthalpy of hydration. Okey, apa beza? Okey, enthalpy of solution is defined as the heat change. Jadi when we say heat change, maksudnya enthalpy of solution ni boleh jadi either positive or negative. Bila? When 1 mole of a substance dissolves. Bila kita ada suatu substance dissolve, okay, dalam solvent. And typically kita gunakan air lah biasanya kan sebagai solvent to form an infinitely dilute solution. Okay, untuk form suatu larutan lah, satu larutan. Okay, contohnya macam ni. Okay, katalah you ada potassium chloride. Okay, solid ni garam, potassium chloride. So bila kita larutkan potassium chloride dalam air, so apa akan berlaku? Dia akan ionize kan? Dia akan sebab dia adalah soluble salt, dia akan ionize jadi aqueous ions. So kita ada aqueous potassium ion, kita akan ada aqueous chloride ion. So this process guys, apabila solid ni dissolve jadi aqueous ions ataupun dissolve untuk jadi larutan, okay, dia punya haba tu, okay, perubahan haba tu kita sebut sebagai enthalpy of solution. In this case, dia punya nilai adalah positif 690 kJ. Apa yang nampak kat sini? Positif kan? Kenapa positif? Sebab haba itu diperlukan untuk apa? Haba itu diperlukan nak split kan, nak split the salt tadi, potassium chloride tadi kepada aqueous ions into 2 aqueous ions. Sebab nilai dia positif. Okay, so itu ini dikatakan sebagai enthalpy of solution. And guys, kalau you guys nak tahu, enthalpy of solution ni juga sometimes dia juga dikenali sebagai enthalpy of dissolution. Apa maksud dissolution? Dissolution ni dia punya meaning dia, maksud adalah nilai dia, the act or process of dissolving. Dissolution datang daripada perkataan dissolve lah, dissolving, dissolve, kita larutkan, pemelarutan. Enthalpy dalam bahasa Melayu disebut sebagai haba pemelarutan. Kita nak melarutkan something kan untuk menghasilkan solution. Okay guys, jadi inilah dia apa yang kita sebut sebagai enthalpy of solution. Ataupun kalau contoh lain, saya gunakan contoh sodium chloride tadi lah. So sama juga kalau sodium chloride, kita tahu kalau kita nak jadikan dia sebagai enthalpy of solution, kita akan ada 1 mole. Kalau tadi kita ada 1 mole of substance yang larut. Kali ni kita punya 1 mole of substance adalah sodium chloride. So bila larut dalam air, so kita akan dapat aqueous sodium ion dan juga aqueous chloride ion. And this enthalpy here, dia akan represent enthalpy of solution. Okay, so ini contoh yang lain lah untuk sodium chloride. Okay guys, so itulah dia kesemua types of enthalpies yang you guys kena tahu. Kena faham, kena tahu dan kena tahu bezakan. Apa beza antara setiap satu tu. So kita ulang balik. So what are those 6? Pertama tadi kita ada enthalpy of formation. And then kita ada enthalpy of combustion. And then enthalpy of atomization, neutralization, enthalpy of sebelum tu hydration, dan last ni yang baru you belajar ni, enthalpy of solution. Jadi all together there are 6 types of enthalpies yang you guys kena tahu. Okay guys, I think that concludes kita punya lesson untuk kali ini. So kita dah habis dengan this 9.1 concept of enthalpy. Okay guys, so in the next lesson nanti kita akan tengok tentang apa tau. You all akan diperkenalkan dengan ada 2 instruments. Ada 2 alat tau. Apa? First ni, yang kita sebut sebagai coffee cup calorimeter ataupun yang juga lebih dikenal sebagai simple calorimeter. And then you guys juga akan diperkenalkan dengan the second type of calorimeter adalah this bomb calorimeter. Di mana nanti saya akan ajar you lah apa beza antara these 2 calorimeter. Okay, dan ini actually adalah daripada topik 9.2 Jadi in the next lesson nanti kita akan masuk 9.2 calorimetry. Saya akan ajar pada you all apa perbezaan antara these 2 calorimeter dan macam mana kita nak solve problems yang melibatkan
these two calorimeters, sama ada simple calorimeter ataupun bomb calorimeter. And guys, so 9.2 juga you akan diajar macam mana nak gunakan this equation. Okay guys, jadi itulah dia lesson kita untuk kali ini. So kita dah habis lah untuk 9.1. So kita akan jumpa lagi guys di dalam the next lesson. Okay, terima kasih semua. Okay, dan untuk my Muslim students, okay, selamat menjalani ibadah puasa, selamat berpuasa, dan esok kita dah nak puasa dah, insyaAllah. Okay, selamat berpuasa.